আসসালামু আরब और अमीराते बसबास करे आमार बांग्लादेशी भाई जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बांग्लादेशी भाई यूई के अंदर मौजूद हैं, आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए हैं जिनके वीज़े नहीं लग रहे हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर और प्यारी खबर আপনাদেরকে একটা সুখবর জানানো আছে যে আমাদের ভিসা নিয়ে অনেক প্রবলেম আছে। आपको अच्छी ऑफर देने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको 7 कोटा भी मिलाएगा, प्लस कंपनी भी बनेगी, आपका वीज़ा भी लगेगा না বা আমাদের এখানে অনেকের ভিসা শেষ হয়ে গেছে, আমরা বসে আছি, আমাদের কোম্পানিতে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। আমাদের এখানে ভিসা লাগাতে আপনার ৯,৫০০ লাগবে দিরহাম, আর 2 বছরের ভিসা এবং 1 বছরের আপনার কোম্পানির সাথে সংযুক্ত থাকবেন। আর এখানে অনেক সুযোগ সুবিধাও আছে। আর আপনি এর সাথে আপনার যদি কাইন্ডলি প্রয়োজন হয় আপনার ভিসার জন্য কাজের জন্য আপনি এখানে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার এখানে ভিডিওতে নিচে নাম্বার মেंशन করা থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये एक सस्ती ऑफर है। जैसा कि पता है, इससे पहले अबू ज़ैबी के अंदर भी बांग्लादेशी तो लोग थे, उनके वीज़े लग रहे थे, लेकिन आज एक स्पेशली ऑफर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी तो मेरे भाई हैं उनके लिए। मज़ीद डिटेल के लिए